তাবকসে পর্যন্ত নং বে কক সাই তং দ্বারা পর্যন্ত খরকসা ত্রিপুরা মন্ত্রী ফোন মনি রিঅ্যাকশন নিয়াকো স্পেশালি চিনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বখা নাংনি কক নাংমান কিন্তু বিনি ব কোন স্টেটমেন্ট মায়াকো তবে আং নন সানানি নাইও স্রাংচাতিনি মাধ্যমে ত্রিপুরা হাসপাতালে লোকনো সানানি নাইও অমনি বাগৈ তাবো অসাসলি তংতিন অষ্টম অসা পাইমানি লগ লগিন আং অমনি বেসেব চিফ মিনিস্টার মচিদিসনে পর্যটন মন্ত্রী টুরিস্ট মিনিস্টার আংমনি কপিরিনে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার না এবং দিল্লিও অমনি বেসেব ইয়াপ্রি রমনানি বাগৈ আং কনাই आंगो सिगां चिति सैमानि कायसा आगिबो जे चिनि एसटी सर्टिफिकेट फेक्ट खायजमन व्यापार न सैमानो आरने ट्राइबल वेलफेयर केंद्र ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर आनो चिति कायसा रहका आं कयदिननि बिसिंगन आबनो तै खो खेंनाय आं गाकाय आन थाने चिति सकबायका मिया आं मानखा गाकाय आं थाने नाय अबनो तै गभर्नमेंट ताबुंनो इनिशिएटिभ नाथुम साबो सकका এবং আরো দুর্বলতা সাবনি তং এবং আপনা না সময় এবং তজন্ত খাই করাক ইয়াপ্রি রমন্টন করাক সাস্তিনান্টন অমন আং নাইও অমন আং গভর্নমেন্ট সানে আন কইমুং তং নাই হাসনি ব্রেক হিতাং বদিন মন্ত্রী সন চৌধুরী ননি কক্সার মুতাং তং নাই স্যার नंबोनो हासनी ब्रेक हि मंत्री तो जो डिपार्टमेंट मंत्री मंत्री सोनू चौधरी को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनका मैसेज देना चाहूंगा जो हुआ उसका जल्दी जल्दी तदंत होना चाहिए और जो कल्पित इसे कास किया है जो आग लगा दिया जो हमारा महाराजा का अमल का जो हमारा जो हिस्ट्री का जो आइडेंटिटी का जो आग लगा दिया उसका अच्छा से तदंत होना चाहिए एवं वो तदंत करके जो लोग कल्पित है उनका पनिशमेंट होना चाहिए। ये मेरा मैसेज रहेगा टूरिज्म मिनिस्टर के ऊपर। Hano hai belakin orang masih jadi kirim masih ja. Hano hai danak sinak aplikasi mereka sosial media o mokol baitang eba kong baitang danak sinak mapli. Hingga ni tahu tu box nak kuliah nak mapli nak kunyo काम के सेमने तो होना है बा काम के ना पुजी माने तो होना तिने ने मापले बाफाइंग नो हंगे ते डॉक्टर बुक सो तिने ने मापले को बाइसे हने ब्लेक नो थाने सालो सिनी तिप्रासनी मको अबा है लाइफ मा ब्लेक नो सिनी निर्महल नो अबा है पुनी बसन बरो ब्लेक नो छक जामानो तिने तिनी चला ब्लेक नो सिनी ब्रह्मना सिनी एबले सारन जिते ब्रह्म ब्लेक नो खोके के अबा है ब्लेक नो जली जगह तामने बला अबा है सिनी तिप्रासनी लाइफ मा अबा है मको Boni pasoni parora wa awai ke sokjagui tongmano nogui tongai baibo sini te tiplaso to fani neta montri rok ke bo kok thaisa sara gi hani nei bai ke bo khok kengra gi hani nei obai kok then no tini bo tini chalo sini boromonang sini emle saron jitte broma joli jaga te amni yaglo bo sini te montri begas debrono montri begas debromano bo khokenga tamne bola awai ke tiprasa bo songni ngai obai ke montri godor ngai tongai bo obno tinai কোনো কক ঠাইসা সারা গিয়া নি নাই বাবাই কোনো কক সায়া নি নাই বো খোকেঙ্কা হিগতে তাকতে বক্স নক মাপলে নগই বো বুজি মানে তখনা খাদেগতে তাকতে বক্স সং বিসি কক সায়া হই তিনি চালো সিনি বড় মরাং সিনি আমলে সারন্তি দেব্রমা থানাই চালো নির্মহল বাবাই কে সকসা জামানো তিনে তামনি খোকেঙ্কা এবা বাবাই কে কক গজার গাসিনি তাই তাকতে বক্স ন আবনো তিনে জিঙ্গিজা কাম কে বজই নালানা হিগতে তাকতে বক্স নক কিছা কাম কে নাই তংদি তিনি ন মাপলে ন नाजी मो महाराजा विक्रम मानिक बाहादुरनि जराव 1930 नि समय सेंजाक माने 1938 सन म तांगि पाइछा म ब्लाइखेन वाटर प्लेस हिंजागो एवं इंडियन बिसिंगो मन काइसा थंगो वाटर प्लेस जतनि कत एवं चिनि कक बरो बेखाबना तैजिलिक मा हिंता बांग्ला बेखाबना निर्महल हिनि फारजा कागिवो बेखाय आगे चिनि बुबाग्रार कुमिल्ला न खबै साख्लानो सोना बादनो जखन नाइकल टंफुरो बरक आरो न सांगै तमयो आरो तमनो नाइकल एवं कलमानि समयकाय बरक किसा थानलावै तंगानि बागै आबो थांगै तमयो एवं आबनो सामार रेसिडेंट बहिंजाका बेखाय ताबो अमो सिमिया जे तिनि तैजिलिक माने मेन गेट न खर रेखा अमो सिमिया त्रिपुरा राज्यनि चिनि 1350 वर्षनि जे इतिहास एवं 184 जना राजा राजानि जे शासननि अधीन जोंजे तंगै फाइमानि सिनि लाइबो माने हुनान बागै आगि नि सिमना सांखा जखन भारतवर्षबो त्रिपुरा योगदान खाइमानि यागल नायनेदि गोबां मा सिनि लाइबो मारो आगि नि जे कसाम कसाम नगरंनो सुबाय खिजागबाय गोबां मा जागाबो सिनि अमति हाइमुकुमुरंनो बरक मुं फिलिखि बायचा अबन अथथामबा अमन अथंखा सिनि जे लाइबुमा तंगमानि अमनो खोय और खोबुनि लाइबुमा कतारखे सैयानि नायमानि
Ini mohol je kumani abo social media tinang potom no blake khas haka blake khai yokka tam ningkai omo ani khasung ni ya mo kono ব্যক্তি ni ungko ya mo chini kaisa lai buma chin identity no hui khima na heklaisa blake no khai yogu kintu tini oi yogmani yag o je sok zaman yagulobo tini logi ne kono ekta প্রতিবাদ করে আগরতলা শহর Tini omonotei ora kaisa rally khaima laikam. Omonotei tini homsang rally khaima kham. Asunti netarano omoni potibar khane nangan omon kogya. Agortala shohor kebang ma chini jara haba karja ya karja reng kereng ro kebang ma kalai tangu. Kebang ma borok oro sei kereng rok tangu. Kebang ma borok rusap kereng rok tangu. Borok tini omoni potibar khaima kham. Civil society ni matame itu sengnu kacin oro obone kono प्रतिवाद करे सिरिं जतन न राजनीतिक नेतारने बखाको नाहारि दं तामनि बागै बरकनि समाज बरन इंटेलेक्चुअल हिजाखा आं अमन दुख नांगौ बरक जा तांगे अमन कक्साया अमते हायके न विशेष कइरा आं सानाय कांग्रेस नि शासन आमलो जेबाबे सिनि आगिनि लाइबुमा हुजाखा सिपिएम नामल तेबो हुजाखा सिपिएम ने आमालो न तिनी राजबारी बस कांगो सुजसेन बाय आरो खुदिराम बसु ने मांगथं कायजाखा खुदिराम बसु बाय सुजसेन मांगथं आलादा कायजाखं केताबो तिनी नुयुंमा बस कांगो तांगि गोलन फटो तंनो बंग मांगथं तंना बा तांगि तंनाय आरो तिनी महाराजा वीर विक्रम बाय कांचन प्रभ तिनी तंनान मोसांगो बरसे अबन सालामनाय बरसे अबरंनांगो खायनाय ini kintu CPM ni somoyo বিশেষ করে মানিক সরকার চিফ মিনিস্টার somoyo বহাই করকসা কমনওয়েল চিফ মিনিস্টার তংফুরো অমখলাই জাখা কিন্তু CPM তংনে টিপ্রাসার কে বাবনে প্রতিবাদ খাইমালিয়া আমতে হাইকেনা নেনে আস্ত বলনো মুংসলাই জাখা স্বামী বিবেকানন্দ খলাই অম সিমিয়া CPM ni আমলতে কাইসা দুখনি কক আংমাসাও নেনি সরাং চাতির চ্যানেল ni প্রিছাই ত্রিপুরা হাসির বরণ তাবুনি যে সুকান্ত একাডেমি তংমানি আর আগি দরবার nok tongmani dorbar hall ni tongmani raja aro dorbar achugo gobang mai bicharo khailai mani bibono ngo khaijamani kitu abono agiwo sangcharai puru jokhon agortolabo sing misilo ga phaikakai ar nok rok tongmani abono subai akoya sukant academy khlaijaka dorbar matini kiricha অথচ abono সংরক্ষণ খাই প্রিজার্ভ খাইয়ে mo ras amal ni ko khai tonnan ramani abor tonni jaglia sokomai khip omtei haike no terus kai kebang ma engkau jaka. Saya kisah ang ini serang tadi ni bakal sana musuh. Omor Manik Maharaja Omor Manik ni. Abon ni pukri kurjak tabu potong potong jilik kunggu. Omorpur tangga cina makolak layu. Omorpur abon sohor ahai kai selaman agi cina Omor Maharaja Omor Manik kan amal. অথচ মানিক সরকার চিফ মিনিস্টার তংফুরো আর কাছে কলেজ খোলক জাকা আর কলেজ তামো নে মুংদি জাকা অধ্যক্ষ মল্ল বর্মা বড়নি বড় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তা বাংলাদেশ ने ब्राह्मणबाड़ी ने खर्चा कवि बिन मुंगै सारा खाइजागो थांगै उंनाय महाराजा अमर मानिक ने मुंगै कलेज सखाय ताम दुस्तम ताम अन्नाय इंकामो मानेना चिनी लाइबुमानो तरक खाय होनानि बागै किछु अंश बरक त्रिपुराव ताबुक साइतो गैतंग अब जों भारतबर्षआव चिनी त्रिपुरा যোগদান খাইমানি পরে ন অবন ইয়াপ্রি রমজাংমানি চিনি মকড়া খালাই ছাতা স্যার আর নির্মহল্লা বাত জিলিং মতো বেশি বুরুম ন বেশি থুন ন বকবাং মা বরক বেরাইখ্রি থাই নাইনে থাঙ্গো বরক তো চয়া ফিয়াবা নুকজা খা আর নাইমুথাং নাইকিনি ক্রাক রক আসু রুজাগিয়া স্যার থাংলাই ফাইলাই গবাং मा बेराइख्रि थाइ नानै थांनाय रस दं हंके साब्रै याक दंनि मानखना स्যার आ नुं मानो शक्तिनिबो नि अब काचा टूरिस्ट प्लेस এবং অম ব্লাইকে ওয়ার্ল্ড মুঙ্গানা কাছে টুরিস্ট প্লেস আর তো নি সিকিউরিটি তঙ্গানি ক আর তাঙ্গি সিকিউরিটি তাঙ্গি তনি জাগলিয়া তামনি বাগৈ আর সিকিউরিটি তঙ্গইবো আগানে গিনি তঙ্গইবো সকসা জাখা এবং আবো আ তুই কাসার থাই বাহিকে সগুই মানখা অমনকা কতর কোয়েশন অমনি দাইবার সব না নাই চিফ মিনিস্টার না নাই না ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট মিনিস্টার না হানাই আনি কখিনকে সব না হানে মনি বার্তা অম কিন্তু অমতিখে লাইবুমা যদি চিনি ন সগৈ সকময় সবাই যদি খিবলাই থাকাই সালসা ত্রিপুরা হাওয়া লুকুরক অহানি বছরক
যারা 1350 বছর রাজাবাই রাজত্ব খাই তুই নাইকল তুই ফৈজাংনাই বুসার কিন্তু বড় সিরিং সিরিং টংলাক অরব সালসা লাইबो मानो मोथांना बागै हरसिं सावै मानो अमन बसखांनि साल नुजागै तंखा सर सिगांरगो नों गोबां इशु दङ तुइ हाजरी मन्त्रि अग्रा तै गुबुन डिपार्टमेन्ट दङ बा सेन्ट्रल दङ नोंनि बाथांनि जे माने जेनि खाइमानसाक नों लेटार सुयो कक्टन सुयो त्रिपुरानि लाइबो मानो गथांनाय थं थं बासाजाक तुइजिलगमा नुयमा न जेति खलाय हानां पिना खैताबो सकजागै तंखा अबनो मोथांनागनानि बावनो बेजाब खायनाय बागैनि बाखाखै ताम याप्रे सेमं तंनाय सर मन्त्रि त्रिमे ब्रेखे तांबेदन मन्त्रि थानिबो अबसे पर्यन्त नों बे कक साइ तंग द्वारा पर्यन्त खरकसा त्रिपुरा मन्त्रि फन मनि रिएक्सन याको स्पेशली चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बखा नांगनि कक नांमान किन्तु बिनि बखनो स्टेटमेन्ट मायाको तबे आं न सानाने नायो स्रांचातिनि माध्यमे त्रिपुरा हास्टेल लोकनो सानाने नायो अमनि बागै ताबो अससलि तंतिन अष्टम असा पाइमाने लगन आं अमनि बेसेबो चीफ मिनिस्टर मचिदिसने पर्यटन मंत्री टूरिस्ट मिनिस्टर न बांगमनि कपिरिने ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर न एवं दिल्लीओ ब अमनि बेसेबो याफ्रि रमनानि बागै आं कनाय आंगो सिगां चिति सैमानि काइसा आगिबो जेसिने एसटी सर्टिफिकेट फेक्ट खाइजमन व्यापार न सैमानो आरने ट्राइबल वेलफेयर केन्द्र ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर आनो चिति काइसा रहका आं कयदिननि बिसिंगन आबनो तै खो खेंनाय आं गाकाय आन थाने अचिति सकबायका मिया आं मानखा गाकाय आं थाने नायो अबनो तै गभर्नमेन्ट ताबुंग इनिशिएटिभ नाथुम साबो सकका एवं आरो दुर्बलता साबुनि तंग एवं आबनो नासमुय एवं तजंग त खाय कराक याफ्रि रमंथन कराक सास्तिनानथन अमनो आं नायो अबनो आं गभर्नमेन्ट थाने आन कयमुं तंनाय हासनि ब्रेखे तांबेदन मन्त्रि सन चौधरी ननि ककजार मुतां तंनाय सर नंबोनो हासनी ब्रेखे मंत्री तो जो डिपार्टमेंट मंत्री सोनू चौधरी को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनका मैसेज देना चाहूँगा जो हुआ उसका जल्दी जल्दी तदंत होना चाहिए और जो कल्पित इसे कास किया है जो आग लगा दिया जो हमारा महाराजा का अमल का जो हमारा जो हिस्ट्री का जो आइडेंटिटी का जो आग लगा दिया उसका अच्छा से तदंत होना चाहिए एवं वो तदंत करके जो लोग कल्पित है उनका पनिशमेंट होना चाहिए। ये मेरा मैसेज रहेगा टूरिज्म मिनिस्टर के ऊपर।